पीके स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ मु तो पिलामाने आज देखिबा आमे ओडिया संक्षिप्तीकरणर परिच्छेद 7 तो प्रीवियस क्लास रे आमे किछि परिच्छेद उपरे आलोचना करथिले आ ताकू आमे केमिति संक्षिप्तीकरण भाबे लेखि परिबा ताकू मध्ये आमे आलोचना करथिले तो आज आमे देखिबा परिच्छेद 7 तो एठे किछि आमे देखिबा जोडा कि आपणको प्राय 985 कि 970 वार्ड शब्द विशिष्ट गोटे परिच्छेद ताकू पढ़िबा भलसे एवं कौन रही तार संक्षिप्तीकरण ताकू आमे आलोचना करिबा। ओके तो जो माने भी ओडिया आज ए सब्जेक्टिव पेपर बा ओएसएससी आपणकर ओडिशार हो किंबा जेकोसी एग्जाम पे आपणकर ओडिया आज ए सब्जेक्टिव पेपर अछि एवं प्रीसियस राइटिंग ताहिरे आपणकर आसुची ओडिया तो ए क्लास टी सेमान पे इंपोर्टेंट हे जिवो। ओके तो चलंतु देखिबा कोन अछि फास्ट पढ़िबा भलसे तापर यार संक्षिप्तीकरण करिबा। देखो फास्ट देछि कोन प्रथमे युव समाज कथा आलोचना करा जाऊ। युव समाज को नहीं केवल भारत वर्ष नुहे सारा पृथ्वी आज किंग कर्तव्य मूढ़तार अंत नहीं। मनस्तत्वर निर्धारण अनुसार प्रत्येक जुगर शुक्ल केश गोष्ठी से जुगर उदयमान संप्रदाय उद्देश्य भूकुंचन करने आवश्यक अवधारित अभ्यास। देख नेक्स्ट कही कौन किंतु आज युव समाज विरोध में जो अभियोग ता से चिराचरित प्रथार पुनरावृत्ति कदापि नुहे। आज युव समाज को नहीं पृथ्वी स्वतंत्रस्थ से युव समाज चिंताशाली गोष्ठी ही समाज गुरुत्व को उपलब्ध करी विषादग्रस्त बुझला। तो ये कौन हुई ना आम फास्ट जी पाराग्राफ पढ़िले आम जानिले जे ये युव समाज कथाटे कहुई। ओके तो से जिनसा आम पढ़ा कौन कौन कहुई युव समाजर भूमिका कौन रही पूर्वर युव समाज कौन थिला वर्तमान युव समाज कौन होती आम कौन करवा संक्षिप्त भाव में ये आलोचना करवा। देख यही समस्या ये विश्वव्यापी जे यार सर्वांगीन रूप संपर्क में एठारे सूचना देवा संभवपर नुहे। केवल एति कहले यथेष्ट हेबो जे आजिर युव समाज जो समस्यार अवतारणा करिछि ताहा अगरे प्रवृत्त मनोवैज्ञानिकर तत्व बा समाज विज्ञानीर विश्लेषण सबकिछि पानी फाटी जाइछि। विशेषकर यूरोपर वातावरण एहाकु नै आज सृष्टि होइछि एक प्रकार दुर्लभ्य ग्लानिबोध। देख कौन देछि युव समाज को नहीं जो समस्याटी देखा देछि ताहा किछि नुहे केवल एक प्रकार अर्थहीन विशृंखला बुझला। जो समाज को नहीं जो समस्या देखा जाइछि से भितर मुख्य कौन होछि विशृंखला हला। उदाम यौवनर गतिशील कूललंघन यह नुहे किंबा एक स्वप्न निरूजित भविष्यत उद्देश्य गठनशील विप्लव भी यह नुहे। प्रायतः स्वतंत्र सन्त्रासवाद रूपांतरित यही विशृंखला केवल बा गोष्ठीगत केबे बा एकक केबे केबे यह एक अश्लील आंदोलन रूप नेउछि केबे बा संपूर्ण अर्थहीन एक अंध हट्टगोलार एक पर्यवेसित हेउछि। एही सब घटनावली पछरे किभଳି प्रेरणा रही केउ शक्ति बा याकु नियंत्रित करुछि। देख नेक्स्ट देख कौन अनेक दिन पर्यंत अनेक जुक्ति बाढ़ुले जे एक सुस्थ जीवन यापन प्रतिश्रुतिर अभाव यूरोप युव विशृंखला सकाशे दायी। माने अतीत कौन कहुला ना मेन हूँ यूरोप जो विशृंखला देखा जाए बुझलानी यूरोपर युव विशृंखला कौन दायी ना गोटे सुस्थ जीवन यापन अभाव जिनस गुड़ाक हुए किंतु स्वाभाविक जीवन यात्रा सकाशे प्रेरणार अभाव ही विशृंखलार उत्स। माने स्वाभाविक जीवन यात्रा सकाशे जो इंस्पिरेशन आम कहते तार अभाव कौन हुए ना विशृंखला सृष्टि हुए। उपयुक्त शिक्षा लाभ सुजोगर अभाव बेकार समस्या इत्यादि युव विशृंखलार कारण रूपे निर्धारण करा जाउथिला किंतु सांप्रतिक घटनावली एसबू कारण अजथात बोली प्रमाणित कर देइछि। विशृंखला मानकर एक विपुल अंश आगरे शिक्षा लाभ उपयुक्त चिकित्सा खेल कसरतर व्यवस्था सांस्कृतिक विनोद इत्यादि
କୌଣସି ବିଷୟରେ ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ସମୟ ବା ଚାକିରି ସମୟ ବାହାରେ ଯେତିକି ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ତାକୁ ବ୍ୟୟ କରିବା ସକାଶେ ଅଜସ୍ର ପାର୍କ, ପାଠାଗାର, ଥିଏଟର, ସିନେମା, ଖେଳ, କସରତ, ଭ୍ରମଣ ତଥା ଆଡଭେଞ୍ଚରର ବିପୁଳ ଆୟୋଜନ ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜ କରିଛି। ମାନେ ଦେଖ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଚାକିରି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପାର୍କ ହଉ, ପାଠାଗାର ହଉ, ଥିଏଟର ହଉ, ସିନେମା ହଉ, ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆୟୋଜନ କରିଛି ହେଲା, ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତେଣୁ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଅନିଶ୍ଚୟତା, ସଂଯତା, ଅସନ୍ତୋଷ ହିଁ ଆଜିର ଯୁବ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କାରଣ ହେଲା। ମାନେ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଅନିଶ୍ଚିତ ସଂଯତା, ମାନେ ସଂଯତା ଗୋଟେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ସଂଯତା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କରେ। ଏକଥା ହୁଏତ ଭାରତବର୍ଷ ଭଳି କୌଣସି ଦେଶ ପ୍ରତି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପର ମୁଖ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପଛରେ ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ଯେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନିଶ୍ଚୟତା ଭିତରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନିଶ୍ଚୟତାର ସ୍ୱରୂପ ଅତି ବ୍ୟାପକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରସାରୀ। ତାର ମୂଳ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ସଚରାଚର ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେ ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏହି ଅନିଶ୍ଚୟତା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତର ଅନିଶ୍ଚୟତା ଏକ ସାମୟିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ନିପତିତ ଯୁବ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବୃତ୍ତିଗତ ଅନିଶ୍ଚୟତା ଏ ନୁହେଁ। ତାପରେ କ'ଣ, ଏପରିକି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଆଜିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନିଶ୍ଚୟତା ଏ ନୁହେଁ। ମାନବ ଜାତିର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବ କି ନା ନାହିଁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗତ ଉତ୍ତରର ଅନିଶ୍ଚୟତା ହିଁ ଆଜିର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଉତ୍ସ। ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ ବା ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ, ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆତଙ୍କ ଓ ବିଷାଦର ଭୟାବହ ପ୍ରେତଛାୟା ରୂପେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାନସର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପ୍ରସାରିତ। ମାନବ ଜାତି ତିଷ୍ଠି ରହିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ବା ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଉଠୁଛି, ତାହା ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ସହିତ ତାଳ ଦେବା ପାଇଁ ଚେତନାର ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ବିକଶିତ ହୋଇ ମାନବ ଭିତରେ ଆଜିର ସୁତୀବ୍ର ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ମାନସ ସ୍ତର ଦେଖାଦେଇଛି, ବିବର୍ତ୍ତନର କ୍ରମାଗତ କ୍ଷିପ୍ରତର ଆହ୍ୱାନ ସହିତ ତାଳ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଆଉ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ତାର ଏହି ଶାଣିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟର ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଆଜି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଅହଙ୍କାରର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ରହି ସେ ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ବା ବିବର୍ତ୍ତନୀ ପ୍ରଗତିର ସ୍ପୃହାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ବୁଝିଲା ନା? ମାନେ ମଣିଷ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜର ଆତ୍ମିକ ବା ବିବେକତା କିମ୍ବା ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଗତିରେ ହେଲା, ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଗତିରେ ହଉ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ, ତାଠୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ତାର ଏକ ସ୍ମାଣୁତର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାର ଆପଣା ବୁଦ୍ଧି ସଂଜାତ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭାଷିକା ତାକୁ ଆଜି ସଂହାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଗତିପଥରେ ଅନୁରୂପ କାରଣରୁ କେତେ ଯେ ଜୀବଜାତି ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ତା ହରାଇଛନ୍ତି ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱର ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି, ସେହି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାର ଅହଙ୍କାର ହିଁ ତାର ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସୁଛି ଯେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନିଶ୍ଚୟତା ଅଚେତନ ଭାବରେ ବା ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଏହାର ବା ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଦେଖ ପେସେଜ ଆପଣ ଭଲସେ ପଢ଼, ପେସେଜ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତାକୁ କ'ଣ ଭଲସେ। ତାପରେ ଦେଖ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ଲେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଯେ ଅନିଶ୍ଚୟତା ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ନିଷ୍ଠୁର ହେଲେ ବି
एकथा सत्य जे अवचेतन स्तर में निजर विनाश को अवधारित सत्य रूपे ग्रहण कर सारी। पृथ्वीर इतिहास रे एभली कौन जुगर उदाहरण नहीं आज जुग भली जो जुगरे समग्र मानव जातिर भाग्य कल्पनातीत शक्तिशाली मारणास्त्र समूहर नियंत्रक केतोटी मात्र स्विच बोर्ड उपरे निर्भर करुथिला। देखा कौन वर्ष वर्ष धरी जे क्रमागत भाव परमाणु उद्यान एवं सर्वोपरि अचिंतनीय भयावह ध्वंस शक्ति बा एंटीमेटर उपरे गवेषणा होई एक पर एक प्रलयंकारी शक्ति समूह को मानवतर समस्तक उपरे डिमोक्लिस तरबारी भली उद्यत रखी दिया जाइछि। ताको मानव जाति किभरी निर्विकार भाव में सह्य कर देखा देछि कौन गणतांत्रिक धान्य धारणर यही आलोकप्राप्त जुगरे सर्वाधिक शिक्षित देश मानकरे कौनसी व्यक्तिर बा गोष्ठीर खामखियाल जोगु कौन यह संभव हो पारे असंभव। ए जुगरे एभली कौनसी विराट घटना घटी पारेनी जहाँ पाई समग्र आलोक प्राप्त मानव समाज परोक्ष बा प्रत्यक्ष भाव में दायी नुहंती। देख आलोचित मारणास्त्र समूहर आतंक को विदूरित करदेवा सकाशे समग्र विश्व मानवतर इच्छा शक्ति ही यथेष्ट। जोठी मारणास्त्र विरोध में राजनीति प्रवर्तित शौकीनी शोभायात्रा देखा जाए बा देखा दिए ताहा प्रेम चापुड़ार रूपांतर मात्र। आत्म प्रवंचनार प्रलेप भेद करी मनुष्य जदि एकांत आत्मविश्लेषण करिपारिबो तेबे से देखिपार कराल भविष्यतर निराकरण दिगरे निश्चेष्ट रहिबा पछके कि सत्य निहित रही। देख देछि कौन स्पष्ट कथारे निज हाथ में आत्मदाहर अग्नि प्रस्तुत करी मानव जाति विसर्जन आसन प्राय मुहूर्त को अपेक्षा कर रही। किंतु मन रखा पड़ो जे एपरी आत्मविसर्जन पछरे कौन सी आदर्शर प्रेरणा नहीं। विवर्तन शक्तिर विप्लवमुखी उदात आह्वान आगुरु पराभूत मानवर यह ही पलायन तार ग्लानिर अंत नहीं। किंतु से भीरु निजको निजे अहंकार जो कारागार भितर से अवरुद्ध करिछि सेथिरु मुक्त होला भली कि शक्ति तार नहीं। आजिर समस्त संकट और विशृंखला उपरोक्त ग्लानिबोध और भीरुता भितर को उद्धूत। आजिर संकट एक विवर्तनगत संकट। प्रश्न उठे जदि यह विवर्तनगत संकट समस्त विशृंखला सकाशे दायी तेबे विशृंखला केवल शुभ समाज भितर आबद्ध कहीं माने जदि जिनसटा जदि माने कौन संकट जो विवर्तनगत संकट जदि समस्त पाखे देखा जाउछि तो यहाँ केवल युव समाज भितर कहीं आबद्ध। विशृंखला युव समाज भितर आबद्ध यह केवल पर्यवेक्षण भूल छड़ा आ किसी नुहे। माने आम देखी खाली कही दौर युव समाजर यहाँ भूल बोली किंतु सेटा खाली पर्यवेक्षण युक्त माने भूल बुझला ना नहीं। वयस्क मान विशृंखला केवल नुहे उच्छृंखलतार सीमा नहीं किंतु अभाव व्यक्तिर पार्थक्य रही। हिमाचलर सुगंभीर तुंगराजर अदृश्य अंतरालु निष्पद नीरवरे जो तुषार स्रोत संचालित हुए निम्न भूमि को अवतरण करी उच्छूल निर्घोषरे से निजको जाहिर करे। नानादि दुर्नीति दुराचरण और दृष्टांतर अदृश्य विष वयोवृद्ध मानक भितरे चहटी चहटी सेमानक उत्तराधिकारी मानक भितर केवल भिन्न रूप से आत्म प्रकाश करुछि मात्र। युव समाज गोटे एकाकी गोष्ठी नुहे समग्र मानव समाजर ताहा सर्वाधिक ग्रहणशील अंश। समग्र मानव समाजर भावधारा को से केवल आचरणगत रूप दिए मात्र। बोमा विध्वंस्त एक जनपदर श्मशान भितर हतबाक मरणोत्तर शिशु मानकर जो असह्य क्रंदन ध्वनि मोहव्यम विदीर्ण करी विलोनी हो जाए कुआड़ जीव तार अंतर्निहित निदारुण अभिशाप। कुहली कुहली तार प्रतिदिन एक परिवर्तित रूप से यही समाज उपर प्रतिशोध नेब ही नेब युव समाजर आचरण माध्यम।
ନିଜର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯୁବ ସମାଜ ପ୍ରଭୃତ କୂଳଗୁରୁମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ସଂଗୁପ୍ତ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି, ଏକମାତ୍ର ତାର ସେହି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଗୁଣ ହିଁ ମାନବ ଜାତିକୁ ତାର ଆସନ୍ନ ଆତ୍ମନିର୍ବାପନ ପଥରୁ ଓଟାରି ଆଣିପାରେ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ଆମର କ'ଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଥିଲା ବା ସରି ପରିଚ୍ଛେଦ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତି କରିବେ ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣରେ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ଆମେ କେମିତି କରିବା ତାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଦେଇଛି କ'ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଯେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଭୂକୁଞ୍ଚନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଭୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରି ରଖିଥିବା ଏହି ଯୁବ ସମାଜର ଅଧପତନର ରୂପରେଖା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯୁବ ସମାଜରେ ସଂଗଠିତ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ବୋଧଶକ୍ତିର ବାହାରେ। ଦେଖ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଅଭାବ ଯେ ଯୁବ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିରୁ। ବୁଝିଲା, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ବେକାର ସମସ୍ୟାର ଆଦି କାରଣ ଯୁବକକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ବୁଝିଲା, ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଆଦି କାରଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅଭାବ ବା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରୁନି ବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ସୁଗଠନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ। ତଥାପି ଯୁବ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଜି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କାହିଁକି ତାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମାନେ ଯୁବ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କୋଉଥିପାଇଁ ତାର ଆଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଯେ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପଛରେ ରହିଛି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁବ ସମାଜର ଏହି ଅହେତୁକ ଅସନ୍ତୋଷ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତାର କବଳରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମାନବ ଜାତି ତିଷ୍ଠି ରହିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସନ୍ଦେହର ପରିସର ଅତି ବ୍ୟାପକ। ସୃଷ୍ଟି ବିବର୍ତ୍ତନର କ୍ଷିପ୍ରତାର ଆହ୍ୱାନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜିର ମାନବ ସମାଜ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ତାହା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା ଆଜିର ମାନବ ସମାଜର ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅହଙ୍କାରର ଅଛି। ଅହଙ୍କାରର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ମଣିଷ ବିବର୍ତ୍ତନୀ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ମାନବ ଜାତିର ଏହି ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଜ୍ଞାନ ରଚୁଛି ବିଭୀଷିକା। ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଆହାକାରମୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ଅବଧାରିତ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ସମୂହ ମାନବତ୍ୱର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଏକ ଆସନ୍ନ ବିପଦର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାହା ମାନବ ଜାତି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କ'ଣ ଯେମିତି ଅଣୁ ପରମାଣୁ, ମାନେ ପରମାଣୁ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଶକ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକର ଜନ୍ମ କିଏ କରୁଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜର ବିପଦକୁ ନିଜେ ହିଁ ଡାକୁଛି, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ଜିନିଷଟା ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ମାନବତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ। ମାନେ ମେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ବଳରେ ମଣିଷ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର କଦାକାର ରୂପେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ବୁଝିଲା, ମାନେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବ ସେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ତ ତା ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଅତଏବ ଆଜିର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଣିଷର ଗ୍ଲାନିବୋଧ ଓ ଭୀରୁତା ଭିତରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ବିଶୃଙ୍ଖଳା କେବଳ ଯୁବ ସମାଜ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଛି।
अन्य अर्थरे कहबाकू गले दुर्नीति दुराचरण और दुश्चिंतार चेर वयोवृद्धि मानक ग्रहण में परिस्पृष्ट होई वृक्ष स्वरूप युव समाज को आच्छादित करुच्ची माने जेमती कहले आपण कौन ना जो नदी गोटे जगार बाहर से कौन कम थाए कि धीरे 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 आसिले कौन नदीर कराल रूप आसे बुझला नदी बड़ हो जाए सेमती कौन ना जिनसटा कौन है ना जेनेरेशन टू जेनेरेशन चली वयोवृद्ध मानकर विशृंखलित मनोभाव और विवर्तनी प्रगति प्रतिस्पृहार अभाव युव समाजर भिन्न रूप में आत्मप्रकाश करुच्ची मात्र माने सेमानकर विशृंखलाटा कौन हो युव समाज उपरे पड़ुची बुझला ना नहीं एमानकर कुकर्म पाई समग्र मानव जाति जंत्रणार अग्नि रे दहन हेबा बेले युव समाज से अग्नि को विस्फोरित करिवार सहायक हेउची माने ए जिनिस द्वारा कौन हुए ना मानव जाति जंत्रणार हेबा समय से घी हो जाउची कि ना युव समाज बा युव समाज से अग्नि को विस्फोरित करिवारे सहायक हेउची युव समाज माध्यम रे प्रायश्चित करथिबा मानव जाति आसन विपद रक्षा पाइबा एक आशा करा जाई पारे बुझिला नै युव समाज माध्यम रे प्रायश्चित करथिबा मानव जाति आसन्न विपदरू रक्षा पाइबा एक आशा करा जाई पारे ओके तो पिला माने ये थिला आज आपनकर परिचय 7 तो आशा करूँ आपको वीडियो भल लगी जदि वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास जय हिंद वंदे मातरम।